Alors bonjour, مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو l'activité ديال lecture. Déjà je m'adresse aux élèves ayant le manuel parcours, aux élèves du 3e année collège bien sûr, ayant le manuel parcours. Séquence 3, rédiger le début d'une nouvelle. Activité de lecture 1, identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle. يعني غادي نشوفوا المميزات اللي كيكونوا عندنا في الديبي ديال واحد القصه قصيره. Alors غادي نقراو تبعوا معايا. On en même temps. On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune andalouse dans du Jard. Donc كنحتفلوا بواحد الحفله ديال واحد المارياج في نواحي واحد لا كومون ديال الاندلسيه يعني في الاسباني. Les mariés avaient déjà reçu le compliment de leurs amis. الازواج يعني استقبلوا التهاني ديال لي زامي ديالهم. Et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Et مشينا نجلسوا أطابل يعني ناكلو تحت واحد الشجرة ديال التين قبلت الباب ديال الدار. Et chacun était en disposition de bien faire. Donc كلشي كان جالس مرتاح. Et les odeurs des yasmines et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums les plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sur leurs poings. Donc الريحة ديال الزهور والورود اختلطت لنا بداك لي بلا اللي كانوا محطوطين فوق لا طابل يعني بالمأكولات. Tout d'un coup parut un homme à cheval. لحظة بان واحد الراجل راكب على cheval sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. Donc خرج من واحد المجموعة ديال الشجر وقصد الدار. L'inconnu se talit justement à terre. Donc نزل بواحد البراعة من نقص بواحد البراعه من الشوفال ديالو. اي سالوي لي كونفيف على مان وسلم على لي زانفيتي على الناس المعروضين باليد. اي كوندويزي سون شوفال على ليكوري ودا الشوفال ديالو لي ستابل. اون ناتوندي بيرسون مي اون اسباني تو باسون اي بيانفونو à partager un repas de fête. Donc حنا ما كنا كنتسناو حتى شي واحد مي في الاسباني العادات الاسبانيه اي واحد كان دايز مرحب به يبارطاجي معنا الغوبا ديالنا. D'ailleurs l'étranger à son habillement paraissait être un homme d'importance. Donc من خلال اللباس اللي كان لابس باين انه راجل يعني لاباس عليه d'importance مهم. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. مشى للزوج باش يعرض عليه يتعشى فوالا معاهم. Donc l'explication du texte c'est هنايا. غادي ندوزو les questions. Donc je vais lire و en même temps غادي نشرح les questions وغادي نكتبهم لكم هنايا في لا فيديو. بالنسبة للسؤال الأول أو la question numéro 1, je cherche le sens des mots suivants. غادي نقلبوا على le sens ديال هاد الكلمات التالية. Alors une noce هي un mariage. Les compléments هما les salutations التحايا. Les odeurs du yasmine هما واحد les fleurs dont les odeurs يعني زوينة بزاف. Ou sauta listement, ça veut dire bondir avec adresse et agilité. Les convives هما les invités. Alors pour la question numéro 2, je cherche le lieu de l'histoire. Donc le lieu de l'histoire c'est une ferme des environs يعني في النواحي ديال la commune andalouse dans du Jard يعني في l'Espagne. Le temps de l'histoire probablement le printemps. يعني هما ما قالولناش لو طون ولكن بما انهم هضروا على لي ياسمين على لي زورانجي ايتترا على لي بارفان دونك راه لو printemps فصل الربيع اللي كيكون فيه الورود والزهور. Les personnages en présence donc عندنا les mariés, l'homme à cheval et les convives هما les invités. Alors pour la question numéro 3, je complète le tableau suivant. Alors غادي نشوفوا الباساج يعني الفقره اللي فيها ديسكريبسيون بزاف اللي فيها الوصف بزاف ونشوفوا الباساج اللي فيه لا ناراسيون يعني الحكي بزاف. دونك باساج دومينونت ديسكريبتيف من الديبي ديال النص من اون سيليبري اون نوس حتى sous leur poids. Donc هذا هو الباساج ديسكريبتيف و لو باساج à dominante narratif من tout d'un coup حتى la fin du texte يعني pour l'inviter à dîner. Alors بالنسبة la question numéro 4, j'indique le mot qui sépare les deux parties dans le texte. Donc شنو هي الكلمة ولا العبارة اللي كتقسم لنا هاد لي دو بارتي في التكست هي tout d'un coup ولا tout à coup. À partir de la structure narrative en 5 étapes, c'est la question numéro 5. Déjà étudié, je peux dire que donc déjà la structure narrative فيها بزاف ديال les situation initiale, la situation stable, événement inattendu, solution, événement, etc. Situation finale. Donc هنا في هذا التكست هذا غادي نشوفوا شنو هي la partie qui correspond à
une situation في les étapes ديال la narration ou bien les étapes de la structure narrative. Donc maintenant la première partie correspond à la situation stable, donc l'oul ma كان عندنا والو كان كل شيء غادي مزيان. Et la deuxième partie correspond à un événement inattendu, يعني ملي جا عندنا داك l'inconnu هنايا هذا هو l'événement inattendu، يعني الحدث الغير المنتظر في هذا début de la nouvelle. Alors, pour la question numéro 6, je relève dans la première partie les verbes conjugués et les mots indiquant la stabilité et le calme. Alors, les verbes conjugués, célébrer, avait, reçu, aller, était, se mêler, s'exhalant, faisait. Et pour la question B, les mots exprimant ou bien indiquant la stabilité et le calme. On célébrait un noce, bien une noce, on allait se mettre à la table. Les mariés avaient reçu les compliments, les odeurs des yasmines et des orangers en fleurs, etc. Donc, هما العبارات اللي كيدلونا على la stabilité et le calme في le premier paragraphe. L'action numéro 7, je relève dans la deuxième partie les verbes conjugués, les mots exprimant un mouvement. Donc, les verbes qui sont paru, sortant, sauta, conduisait, attendait et paraissait, se détachant. Ou les mots exprimant un mouvement, les verbes. Donc, c'est la même réponse. L'action numéro 8, je relève deux mots qui renvoient à l'homme à cheval, l'étranger et l'inconnu. قالولنا جبدوا جوج كلمات اللي كيدلونا على هذاك لو مو اشوفال كيفاش سميناه الغريب والغير معروف. Donc l'étranger et l'inconnu. Je précise la valeur narrative de ces deux mots. Donc la valeur narrative يعني هي القيمة أو الوظيفة ديال هاد les deux mots هادو. Alors الوظيفة ديال هاد les mots l'étranger et l'inconnu هي pour susciter la curiosité يعني باش نثيروا الفضول ديال لو ليكتور القارئ et pour provoquer le suspense ou باش نخلقوا واحد التشويق في la nouvelle. Donc هادشي علاش استعملنا هاد les deux mots l'inconnu et l'étranger. Alors pour la question numéro 9, donc vous allez rechercher, vous allez trouver le champ lexical des faits يعني الحقل المعجمي ديال les faits. Alors نقدروا نقولوا نوس فيستيفيتي احتفالات انيفرسير عيد ميلاد دونس يعني رقص سيليبراسيون احتفاليه سيريموني حفله اوسي فيستيفيتي فيستيفال فيستوي. دونك هادو كلهم دي مو اللي كاينين عندنا اللي عندهم رابور مع لي فيت. Alors maintenant je m'entraîne. La question numéro 1, je sépare par un slash les deux parties de l'extrait de cette nouvelle. عندنا واحد l'extrait تحت داك l'image وقالوا لينا خصنا نقسمو بواحد سلاش هاد لي دو باراغراف. عندنا من الاول التكست حتى للستابل ومن سودان حتى لا فان دو تكست. دونك هادو هما جوج ديال لي باراغراف. بالنسبه للبي جونتور لو مون كي انونس لو شونجمون دي زيفينمون. الوغ لو مون اللي شونج لنا لي زيفينمون هو لو مون سودان يعني فجأة. غادي ندوزو للسؤال الثاني. سي فو زيتي على بلاص دي ماريي اوريفو انفيتي ليترونجي. الا كنتو في لا بلاص ديال هاد لو ماري هذا واش غادي تعرضوا على ليترونجي ولا لا؟ وقولوا بوركوا. علاش سي جيتي على لا بلاص دو ماريي جو نوري با انفيتي سيت étranger car je ne connais pas son identité. دونك ما كنتش غنعرض عليه حيتاش ما كنعرفش l'identité ديالو الهويه ديالو. je ne peux pas faire confiance à une personne que je ne connais pas وما نقدرش نثق في شي بيرسون اللي ما كنعرفش. Alors, je réinvestis, je complète ce qui suit par une phrase. La compagnie était belle, en coucher du soleil, tout à coup, donc القرية كانت زوينة في غروب الشمس. Tout à coup, شنو وقع؟ Je vis une bête qui me fixait avec ses yeux qui étaient rouges comme des flammes. شفت واحد البيت واحد الحيوان qui me fixait اللي كيشوف فيا بلي يو ديالو qui étaient rouges اللي كانوا حمرين comme des flammes. Alors B عطاونا التالي يعني ليفينمون inattendu والأول ما عطاوناش يعني هي la situation stable. Alors nous étions sur le point de couper le gâteau car c'était l'anniversaire de mon petit frère. Tout à coup on frappa à la porte.
La question numéro 2, les traditions du mariage marocain sont يعني شنو هما déjà عطينا تما 4 ديال لي زيماج وقالوا لنا ان نذكروا les différentes traditions d'un mariage marocain. Donc les différentes traditions d'un mariage marocain هما le caftan est porté par les femmes, le henni est essentiel dans les noces. L'amaria est une sorte de chaise à porteur très élégante avec beaucoup d'ornements qui permet aux mariés de faire leur entrée. Il est important que les étapes des cérémonies soient respectées. Et le lendemain des noces, ce sont les parents qui réveillent les jeunes époux avec un petit déjeuner. Et voilà donc les traditions ديال le mariage marocain.